নমস্কার বন্ধুরা, পূজা পদ্ধতি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আমরা জানি সম্প্রতি একদম সামনেই কালকেই মায়ের তিথি পুজো, শুভ জন্ম তিথি মায়ের, শ্রী মায়ের। তো আমরা ঠাকুর মা স্বামীজির পূজা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ঠাকুরের নিত্য পুজো এবং বিশেষ পুজো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি অলরেডি। নিত্য পুজোর ক্ষেত্রে নর্মাল এবং বিশেষ পুজোর ক্ষেত্রে আমরা আপাতত অভেদানন্দ মহারাজের বই, কালী মহারাজের বই নিয়ে আলোচনা করেছি এবং পরবর্তীকালে শশী মহারাজ, জ্ঞান মহারাজ এবং কৈবল্যানন্দ মহারাজ এদের বই নিয়েও আলোচনা করব এবং বিশেষ কিছু বলার থাকলে সেগুলো বলবো। এবং সেখানে ঠাকুর মায়ের এবং স্বামীজির অন্যান্য ধ্যান মন্ত্র আছে, আমরা যেগুলো নর্মাল ইউজ করি, হৃদয় কমল মধ্যে বা ধ্যায় চিত্ত সর্বজাস্থান বা বীরেশ্বর সমুৎপন্ন বিশ্বাচার্যম জগৎবন্দ্যম, এইগুলো ছাড়াও অন্যান্য ধ্যানের কথাও ওই বইগুলোতে রয়েছে, একটা বইতে। সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো আজকে যেহেতু আমরা কালকেই মায়ের তিথি পুজো, আজকে আমরা মায়ের তিথি পুজো এবং বিশেষ পুজো কিভাবে করতে হয় সেইটা নিয়ে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করব। তো মায়ের পুজোতে বলছে প্রথমেই মায়ের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিতে, এবং মায়ের পুজোর ক্ষেত্রে নিত্য পুজো এবং বিশেষ পুজোতে সব জায়গাতে বলছে মায়ের ছবি থাকলে সেই ছবিতে হালকা ভিজে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ছবিটাকে মুছতে হবে, মুছে টিপ পরাতে হবে, পরিয়ে চন্দনের তিলক, সিঁদুরের টিপ এসব পরিয়ে মায়ের পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তারপরে বসে আচমন করতে হবে। এবং আচমনের আগে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হবে, মানে আচমন করে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হবে এবং ইষ্টমন্ত্র জপের পরে পূজা শুরু হবে। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যম বরণ্যম বরদম শুভম নারায়ণম নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ। তারপর আচমনম তদ বিষ্ণু পরমং পদম সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবিব চক্ষুরা ততমো অপবিত্র পবিত্রো वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायभ्यन्तरशुचि। ओम शंखचक्रधरं विष्णुं द्विभुजं पीतवाससं प्रारंभे कर्मणा विप्रः पुण्डरीकं स्मरेद्धरिम्। ओम माधवो माधवो वाची माधवो माधवहृदि स्मरन्ति साधवो सर्वे सर्वकार्येषु माधवम्। कुशंग्रियधारणं देवी तत्प्राकृतं चित्तं पापाक्रान्तमवन् मम तन्निस्साराय चित्तान्मे पापं वर्चते नमः। सूर्य सोमो यमः कालो सन्देवो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभसिंह कर्मणो नवसाक्षिणः भङ्गितेभ्यो गन्धादिभ्यो नमिति गन्धपुष्पेतेभ्यो गन्धादिभ्यो नमिति गन्धपुष्पेत अधिपतये देवाय ओं श्रीविष्णवे नमिति गन्धपुष्पेत सम्प्रदानेभ्यो पूजनीय देवताभ्यो नमः। सूर्यार्घ्य ओं नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णुतेजसे जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने स्वर्गं राम प्रियं सूर्याय नमः। ओं जवागुदं संकाशं काश्यपेयं माद्यतिं गन्धारिं सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। पॉइंट टू बी नोटेड पुण्यवचनम्। ओं कर्तव्यस्मिन् श्री श्री शारदामणि देव्याः शुभजन्मतिथि निमित्तक पूजा कर्मण्यं पुण्याहं भवन्तु ब्रुवन्तं पुण्यामो पुण्यामो पुण्याम्। ओं कर्तव्यस्मिन् श्री श्री शारदामणि देव्याः शुभजन्मतिथि निमित्तक पूजा कर्मण्यं स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति। ओं कर्तव्यस्मिन् श्री श्री शारदा देव्याः शुभजन्मतिथि निमित्तक पूजा कर्मण्यं रिद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु मृद्यतामो मृद्यतामो मृद्यतामो। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति। ओं सूर्य सोमो यमः कालो सन्देवभूतान्याक्षपा पवनो दिक्पतिर्भूमिराकाशं खचरामरा ब्राह्म्यं शासनमस्ताय कल्पद्भम्य सन्निधिं संकल्प विष्णुरोम तत्सदद्य। এবার এইখানে একটা খুব গন্ডগোলের বিষয় আছে। মায়ের তিথিতে বলা হচ্ছে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী, ঠিক আছে। এই জন্মতিথি কৃত্যে যদি আমরা মুখ্য চান্দ্র মাসের উল্লেখ করি, তাহলে এই ক্ষেত্রে মুখ্য চান্দ্র মাস হিসেবে মায়ের তিথি পুজো হচ্ছে অগ্রহায়ণ। এদিকে গানের মধ্যে বলা হচ্ছে 12/8 পৌষ মায়ের আবির্ভাব, মা এলো রে দূর করিতে ত্রিতাপ শোকতাপ, তাহলে সেইটা আবার বলা হচ্ছে সৌর মাস অনুযায়ী। 8 পৌষ মানে সেটা অবভিয়াসলি সৌর মাসেরই উল্লেখ। আবার এদিকে গৌণচান্দ্র মাসের উল্লেখ যদি করতে হয়, কেন গৌণচান্দ্র মাসের উল্লেখ করব না, আমরা পৌরাণিক বা বৈদিক পুজোরগুলোর ক্ষেত্রে আমরা গৌণচান্দ্র মাসের উল্লেখ করি, কিন্তু জন্মতিথি কৃত্য হিসেবে কিন্তু আমাদের মুখ্য চান্দ্র মাসের উল্লেখ করতে হয়। তাই জন্য যেখানে মঠের ওই প্রোগ্রামটা পাবলিশ হয়, প্রোগ্রামের মধ্যে কিন্তু অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী লেখা থাকে এবং সেটা অবশ্যই মুখ্য চান্দ্র অগ্রহায়ণের কথা লেখা থাকে। গৌণচান্দ্রর ক্ষেত্রে কিন্তু পৌষ হবে। এবার আমিও কাঠামো পুজোর লাইভে যদি সংকল্প বাক্য কেউ শোনে, সেখানেও আমি বলে থাকি পৌষ মাসি কৃষ্ণে পক্ষে সপ্তম্যান্তিত। তার কারণ হচ্ছে আমি মুখ্য চান্দ্র মাসে উল্লেখ করি না, কারণ আমার তো জন্মতিথি হিসেবে সংকল্পটা হয় না, আমার সংকল্প হয় হচ্ছে কাঠামো পুজোর হিসেবে। শুভ প্রতিমা শুভ নির্মাণ কর্মারম্ভ নিমিত্তক পূজা কর্মণি, সেই জন্য আমার ওখানে মানে আমাদের গৌণচান্দ্র মাসের উল্লেখ হয় পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী। আর এখানেও যদি কেউ মায়ের নর্মাল বিশেষ পুজো করতে চায়, নর্মাল
সংকল্প ছাড়াই করতে পারে। বাট যদি কেউ সংকল্প করতে চায় গৌরচন্দ্র মাসের উল্লেখ করতে পারে, কিন্তু সেটা জন্মতিথি কৃত্য হিসেবে না, নর্মাল বিশেষ পুজো হিসেবে। আর যদি কেউ একদম প্রপার জন্মতিথি কৃত্য হিসেবে করতে চায় তাহলে তাকে কিন্তু মুখ্য চান্দ্র মাসের উল্লেখ করতে হবে, কারণ সৌর মাসের কোনো গল্প নেই। 2025-এর মায়ের তিথি পুজো পড়েছে সৌর মাস অনুযায়ী অগ্রহায়ণ মাস, কিন্তু আমি নিজেও পৌষ মাস উল্লেখ করব অ্যাকর্ডিং টু গৌরচন্দ্র, এবং যারা গৌরচন্দ্র ইউজ করবে তারা পৌষ মাস ইউজ করবে। যারা মুখ্য চন্দ্র জন্মতিথি কৃত্য হিসেবে করতে চায় তারা কিন্তু মার্গশীর্ষ মাসে উল্লেখ করবে। বিষ্ণু ওম তৎসদ্য। এবার এখানে আমি পৌষ মাস বলছি আপাতত ফর এক্সাম্পল গৌরচন্দ্র হিসেবে। পৌষ মাসই ধনুরাশিস্থে, ধনুরাশি কখন উল্লেখ হবে না, যখন পৌষ মাসে থাকবে, আদারওয়াইজ ধনুরাশি উল্লেখ হবে না। कृष्णे पक्षे सप्तम्यां तिथौ श्री श्री शारदा देवी प्रीतिकामः गुरुवादी सहित श्री रामकृष्ण देवस्य पूजा पूर्वकं श्री श्री शारदा देवी शुभ आविर्भवतिथि निमित्तक पूजनं तदीय श्री चरणाश्रितोऽहं करिष्यामि। ओम यज्जाग्रत उदरमुदयते दैवगतदुसुप्तस्य तदैवेति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम संकल्पितार्थाः सिद्ध्यन्तु सिद्ध्याः सन्तु मनोरथाः भक्तिज्ञानोदयाय अयमारम्भः शुभाय भवतु भवतु शुभाय। सामान्यार्घ्यस्थापनं द्वारदेवता पूजनं भूतादि आवाहनं पूजनं माशभक्तबलिं निवेदयेत् तथा भूतापसारणं कुर्यात्। भूमि शुद्धि ओम रक्ष रक्षं पट स्वाहा। आसन शुद्धि गुरु पंक्ति प्रणाम। कर शुद्धि कर शुद्धि पुष्प शुद्धि विघ्नत्रय निवारणं दीघ बंधनम। पूजा द्रव्य देवता पूजा द्रव्य शुद्धि मंत्र शुद्धि बहनि प्राकर चिंतनम देहमार्जनम आत्मरक्षा दर्ग दुर्ग रक्षण स्वाहा पट स्वाहा। प्राणायाम वाग बीज माया बीज इति मंत्रेण प्राणायाम। भूत शुद्धि संक्षेपेण भूत शुद्धि व्यापक न्यासां फट स्वाहा। वारत्रयं जीवन न्यास वां ह्रीं क्रों यां रं लं वं शं सं सं वं सा। श्री श्री शारदा देवता शारदा मणि देवतायः प्राणायः प्राणः। ओं आं ह्रीं क्रों यां रं लं वं शं सं सं वं सा। श्री श्री शारदा मणि देवतायः जीवय स्थित। ओं आं ह्रीं क्रों लिलिहन् आं ह्रीं क्रों यां रं लं वं शं सं सं वं सा। श्री श्री शारदा मणि देवताय सर्वेन्द्रियाणि। ओं आं ह्रीं क्रों यां रं लं वं शं सं सं वं सा। श्री श्री शारदा मणि देवताय वाङ्मनश्चक्षुस्त्वक्श्रोत्रघ्राण प्राणयः सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। तथा मातृका न्यासं कुर्यात्। मत्स्य मातृका मंत्रस्य ब्रह्म ऋषि इत्यादि क्रमेण। करांगन्यास मातृकया अंतर्मातृका न्यास बाह्य मातृका न्यास संहार मातृका न्यासं कुर्यात्। तथा वर्णन्यासं कुर्यात्। तथा गुरुवादी पंचदेवता वाणीश्वर पूजनम यथा विहित क्रमेण पूजयेत्। শ্রী রামকৃষ্ণ দেবতা পূজনম। যদি কেউ চায় জেনারেলি মায়ের ষোড়শ করলে ঠাকুরের ষোড়শ করা হয়, কিন্তু যদি কেউ চায় শুধু মায়ের ষোড়শ করতে সেক্ষেত্রে ঠাকুরের দশোপচার করে নিয়ে তারপর মায়ের ষোড়শ করতে পারে, বা চাইলে ঠাকুর মা দুজনেরই ষোড়শ করতে পারে। যেটা করা হয় জেনারেলি ঠাকুরের ষোড়শ করা হলেও মায়া স্বামীজি দশোপচার করা যেতে পারে। জেনারেলি যেটা ফলো করা হয় মায়ের ষোড়শ করলে ঠাকুর মায়ের দুজনের ষোড়শ করে তারপর স্বামীজি দশোপচার করা হতে হয়, আর স্বামীজির ষোড়শ করলে ঠাকুর মা দুজনের ষোড়শ করে তিনজনের ষোড়শ করা হয়, এইভাবে করা হয় জেনারেলি। এবার কেউ চাইলে যে কোনো একজনের ষোড়শ করে বাকি দুজনের দশোপচার করা যেতে পারে। মঠে জেনারেলি এরকম ফলো করা হয়। ऋष्यादिन्यास ओम बीज सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय नमः इत्यस्य मंत्रस्य ब्रह्म ऋषि गायत्री छंद सर्वदेव देवी स्वरूप श्री रामकृष्ण देवता ऋष्यादिन्यासे विनियोग ब्रह्म निरीशाय नमः। ओम गायत्री छंदसे नमः। ओम बीज सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय नमः। बीज अंगुष्ठाभ्यं नमः राम तर्जनीभ्यं स्वामं मध्यमाभ्यं वषट् क्रीं अनामिकाभ्यं श्रम कनिष्ठाभ्यं भूषणे। बीज रामकृष्ण करताल पृष्ठाभ्यं अस्त्राय फट। बीज हृदय नमः राम शिरसि स्वामं शिखाय वषट् क्रीं कवचाय मम श्रम नेत्रत्रयाय वषट्। बीज रामकृष्ण करताल पृष्ठाभ्यं अस्त्राय फट। व्यापक न्यास ओम बीज सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय नमः। ओम ध्यानं हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पम इत्यादि क्रमेण ध्यायेत्। তারপরে আমরা দশোপচার বা ষোড়শোপচার যা সাধ্যমতো উপাচারে পুজো করব। দশোপচার করলেও আমরা বিশেষ প্রার্থনা মন্ত্রগুলো করতে পারি। মিরাদ ভক্তি লেশম প্রকাদ পরমানন্দ সংস্প্লব তস্मै ते परमेशान पाद्यं शुद्धाय कल्पाय। ओम बीज एतदपाद्यं सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय नमः। अर्घ्य ओम तापत्रयहरं दिव्यं परमानंद लक्षणं तापत्र विमोक्षार्थं तवार्घ्यं कल्पयाम्यहम्। ओम बीज ईश्वर्य सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय नमः। आचमनीयम्
ओम मंदाकिन्यास्य यदवारी सर्वपापहरं शुभं ज्ञानाचमनीयन्तं मया भक्त्या निवेदितम् ओम विचितमाचमनार्थूदकम् ओम सर्वदेवदेवी स्वरूपाय रामकृष्णाय स्वाहा स्वाहा स्वदः वर्कदः स्वदः स्नानीयम् ओम इदं सुशीतलं वारी स्वच्छं शुद्धं मनोहरं स्नानार्थं ते मया भक्त्या कल्पितं प्रतिगृह्यताम् ओम बीज इदं स्नानार्थोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्रीरामकृष्णाय निवेदयामि गन्धैव इत्यादि क्रमेण दशोपचाराय षोडशोपचाराय वा पूजयेत् पुष्पांजलि ओम बीज ई शशचंदलपत्र पुष्पांजलि श्रीराम सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्रीरामकृष्णाय वौषट এবার হচ্ছে মায়ের পুজোতে পিঠান্যাস ओम आधार शक्तये नमः प्रकृत्यै नमः गुरुमाय नमः श्री अनंताय नमः पृथिव्यै नमः क्षीरसमुद्राय नमः मणिमंडपाय नमः श्वेतद्वीपाय नमः पारिजाताय नमः ओम कल्पवृक्षाय नमः मणिवेदिकाय नमः रत्नसिंहासनाय नमः मणिपीठाय नमः ओम मुनिभ्यो नमः देवेभ्यो नमः ओम धर्माय नमः ज्ञानाय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः अधर्माय नमः ओम अज्ञानाय नमः ओम अवैराग्याय नमः अनैश्वर्याय नमः पुनरपरिदय ओम अनंताय नमः पद्माय नमः आनंदगंधाय नमः संविन्नालाय नमः प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः विकारमय कैशरेभ्यो नमः तत्त्वमय कर्णिकाय नमः सूर्यमंडलाय द्वादशकलात्मने नमः ओम सोममंडलाय षोडशकलात्मने नमः भंगिमंडलाय दशकलात्मने नमः ओम संसर्पाय नमः ब्रह्मरजसे नमः तमसे नमः गांगात्मने नमः गांगंतरात्मने नमः परमात्मने नमः ह्रीं ज्ञानात्मने नमः पीठन्यास पूर्वादि अष्टदलेषु ओम आं प्रभायै नमः ओम ईं मायायै नमः ओम अजयायै नमः ओम ऐं सूक्ष्मायै नमः ओम ऐं विशुद्धायै नमः ओम नंदिन्यै नमो ओम सुप्रभायै नमो ओम विजयायै नमो सर्वसिद्धिदायै नमः रामंगुष्टाभ्यं नमः ह्रीं तर्जनीभ्यं स्वारूं मदवाप्यं सर्वैमनामिकाभ्यं भ्रूं करिष्ठाभ्यं सर्वकृतालपृष्ठाभ्यं रामहृदाय नमः ह्रीं स्वारूं शिखाय सर्वैं कवचाय भ्रूं नेत्रत्रयभूषण रकरतालपृष्ठाभ्यं सर्वैपट ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै शारदादेव्यै नमः ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै शारदादेव्यै नमः ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै शारदादेव्यै नमः ओम इति मन्त्रेण वारपञ्चकं वा वारसप्तदा व्यापकन्यासं कुर्यात् ध्यानम् ओम ध्याये चित्तं सरोजास्थं सुखासीनं कृपामयीं प्रसन्नवदनं देवीं द्विभुजं स्थिरलोचनम् आलूदायितकेशार्दवक्षस्थलविमण्डितं श्वेतवस्त्रावृतार्धङ्गं हेमलङ्कारभूषितं स्वक्रोरन्यास्तहस्ताञ्च ज्ञानभक्तिप्रदायिनीं शुभ्रां ज्योतिर्मयीं जीवपापसन्तापहारिणीं रामकृष्णं गतप्राणं तन्नामश्रवणप्रियं तद्भावरञ्जिताकारं जगन्मातृस्वरूपिणीम् स्वशिरसि पुष्पं दत्त्वा मानसोपचारै पूजयेत् हृत्पद्मम् आसनं दद्यात् इत्यादि क्रमेण मानसोपचार कुर्यात् এবার ধ্যানের অর্থ বলছে ওম ধ্যায়ে চিত্ত সরোজাস্থং সুখাসীনম কৃপাময়ীম অর্থাৎ ধ্যায়ে চিত্তম সরোজাস্থং ধ্যান করছি কোথায় হৃদয়ে পদ্মে সরোজাস্থং হৃৎপদ চিত্ত ধ্যায়ে চিত্তের মধ্যে পদ্মের মধ্যে ধ্যান করছি মাকে মা কিরকম ভাবে বসে আছে সুখাসীনম কৃপাময়ীম সুখাসনে বসা মানে বাবু হয়ে বসা আমরা যেটাকে গোদা বাংলা ভাষায় বাবু হয়ে বসা বলি সেটাকে বলে সুখাসন सुखासीनं कृपामयीं माता अवश्य कृपामयी प्रसन्नवदनां देवीं द्विभुजं স্থিরলোচনম অর্থাৎ মায়ের মুখটা আমরা যে ছবিতে মায়ের পুজো করি সেই ছবিটার কথা বলা হচ্ছে সেই ছবিটাতেই ধ্যানটা তো মায়ের বদনটা হচ্ছে আমাদের প্রসন্নবদনাং দেবীং দ্বিভুজং স্থিরলোচনম অর্থাৎ মায়ের মুখটা প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ প্রসন্নবদনাং দেবী দ্বিভুজম অবশ্যই মা দ্বিভুজা স্থিরলোচনম অর্থাৎ মায়ের চোখের দিকে যদি আমরা তাকাই একদম মনে হবে মায়ের চোখটা স্থির একদম স্থিরভাবে যেন মা তাকিয়ে আছেন একদম সুন্দর করে আলুলায়িত কেশার্ধ বক্ষঃ স্থল বিমণ্ডিতম কি সুন্দর বলছে কালী মহারাজ যে আলুলায়িত অর্থাৎ আলুলায়িত আজানুলম্বিত বলা হয় না আলুলায়িত অর্থাৎ তরঙ্গায়িত এরকম কিছু একটা কেশার্ধ অর্থাৎ মায়ের কেশের অর্ধেক ভাগ অর্থাৎ কেশের অর্ধেক ভাগ তো পেছনে ছবি তোলার সময় নিবেদিতা কিছুটা চুল সামনের দিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই জন্য সেই বলা হচ্ছে কেশার্ধ অর্থাৎ কেশের অর্ধেক ভাগ তো পেছনে রয়েছে বাকি অর্ধেক ভাগ মায়ের সামনে বক্ষস্থল দিয়ে বলছে বক্ষস্থল বিমণ্ডিতম আলুলায়িত কেশার্ধ বক্ষস্থল বিমণ্ডিতম অর্থাৎ কেশের অর্ধেক ভাগ বক্ষস্থলের উপর আলুলায়িত ভাবে অবস্থান করছে
শ্বেত বস্ত্রাবৃতার্ধাঙ্গাং হেমলঙ্কার ভূষিতাম, অর্থাৎ মা সাদা বস্ত্র পরে আছে তাই শ্বেত বস্ত্রাবৃতার্ধাঙ্গাং, অর্থাৎ এখানে বলছে শ্বেত বস্ত্র আবৃতাং অঙ্গং, অর্থাৎ শ্বেত বস্ত্র দিয়ে মায়ের অর্ধাঙ্গ আবৃত, শ্বেত বস্ত্রাবৃতার্ধাঙ্গাং হেমলঙ্কার ভূষিতাম, অর্থাৎ সোনার অলঙ্কার দিয়ে ভূষিত মা। স্বক্রোর ন্যাস্ত হস্তাঞ্চ, ক্রোর মানে কোল, স্বক্রোর মানে নিজের কোলে, স্বক্রোর ন্যাস্ত, ন্যাস্ত করা হয়েছে মানে হচ্ছে রাখা হয়েছে, স্বক্রোর ন্যাস্ত হস্তাঞ্চ, অর্থাৎ মায়ের দু হাত মায়ের কোলের উপর সুন্দর করে রাখা হয়েছে বা রেখেছেন মা। ধ্যান ভক্তি প্রদায়িনী, মা জ্ঞান ভক্তি প্রদান করে অবশ্যই। শুভ্রাম জ্যোতির্ময়ী, অর্থাৎ মায়ের মধ্যে দিয়ে একটা শুভ্র জ্যোতি বেরোচ্ছে, মা হচ্ছে শুভ্র জ্যোতির্ময়ী। শুভ্রাং জ্যোতির্ময়ী জীব পাপ সন্তাপ হারিণী, জীবের পাপ সন্তাপ যে হরণ করে, জীব পাপ সন্তাপ হারিণী। রামকৃষ্ণ গত প্রাণম, অর্থাৎ রামকৃষ্ণ গত প্রাণ, আমরা বলা হচ্ছে কলিতে অন্নগত প্রাণ, অর্থাৎ মানুষ শুধু খাবার পেছনে দৌড়ে, পেটের দায় বলে না, তো পেটের জ্বালা এসব বলে মানুষ, তো অন্নগত প্রাণ, কিন্তু মাকে বলা হচ্ছে মা হচ্ছে রামকৃষ্ণগত প্রাণ, অর্থাৎ এর আর অর্থ কি বলবো, মা হচ্ছে রামকৃষ্ণগত প্রাণ, সারাক্ষণ মা রামকৃষ্ণ দেবের জন্য প্রাণ নিবেদিত, এরকম ভাবে বলা যায় আর কি। তন্নাম শ্রবণ প্রিয়ম, অর্থাৎ মা এতটাই রামকৃষ্ণগত প্রাণম, মা রামকৃষ্ণ নাম শুনতে পছন্দ করে। তন্নাম শ্রবণ প্রিয়ম, রামকৃষ্ণ নাম যদি কেউ উচ্চারণ করে মা খুশি লাভ করে, মা সেই নাম শুনতে মায়ের প্রিয়। রামকৃষ্ণগত প্রাণম তন্নাম শ্রবণ প্রিয়ম, সেই নাম শুনতে মায়ের প্রিয়, পছন্দ করেন মা। তত ভাব রঞ্জিতাকারম, সেই ভাবেই মা রঞ্জিত হয়েছে। জগন মাতৃ স্বরূপিণী, মা জগতের মাতার স্বরূপ। এই হচ্ছে মায়ের ধ্যান, অপূর্ব সুন্দর। সবসময় যে মায়ের ধ্যান একদম গুরু মুদ্রায় নিয়ে করতে হবে তা না, পুজোর সময় তাই করবো, কিন্তু অন্য সময়তেও যদি মায়ের মনে হয় যে চুপচাপ মায়ের ধ্যান করি, তাহলে এই ধ্যানটা অনুযায়ী যদি আমরা মাকে কল্পনা করি, খুব সুন্দর ধ্যান করা যায়। যাই হোক, মানস পূজা করার পর দানার্ঘ্য স্থাপনান্তরম পীঠ পূজা, যেই পীঠ ন্যাস হয়েছে ওই একই পীঠ পূজা, পীঠশক্তি পূজা হবে। করন্যাস, অঙ্গন্যাস, ব্যাপক ন্যাস, পুনরপি ধ্যানম। এইবার পুনরপি ধ্যানের পর আমরা জানি আমাদের বলা হচ্ছে মূলাধারা স্থিত কুলকুণ্ডলিনীকে সুষুম্না পথে সহস্রদল কমলে পরম শিবের সঙ্গে সংযুক্ত ভাবনা চিন্তা করে হৃদয়স্থিত অষ্টদল পীঠে পদ্মে আনন্দপূর্বক মূল মন্ত্র সহযোগে দেবীর জ্যোতির্ময়ী মূর্তি চিন্তা করতে হবে। এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপ বলছে ইয়ম ইতি বায়ু বীজম উচ্চার্য বাম নাসাপুটেনা, ইয়ম এই বায়ু বীজ উচ্চারণ করে বাম নাসাপুট দিয়ে দেবীকে স্বহৃদয়াৎ কুসুমাঞ্জলি আনিয়া, হৃদয় থেকে কুসুমাঞ্জলি অর্থাৎ হাতের মধ্যে যে কুসুম রয়েছে বা ফুল রয়েছে সেই পুষ্পের মধ্যে আনতে হবে, বায়ুর মধ্যে দিয়ে ইয়ম এই উচ্চারণ করে। তারপর সেই পুষ্প কুর্মমুদ্রা সহযোগে ঘটের উপরে বা যন্ত্র করে বা দেবীর চরণে স্থাপয়িত। এরপর মূল মন্ত্রে ভারত্রে অভ্যুক্ষণম পরমিকরণ ধেনুযোনি পরমিকরণ মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়। এরপর ষোড়শোপচারে পূজায় একত্র অর্চনা করতে পারি বা পৃথক পৃথক অর্চনা করতে পারি, যেরকম সময় থাকবে সেই অনুযায়ী। प्रसीद जगतं माता संसारार्णवतारिणी मया निवेदितं भक्त्या आसनं सफलं कुरु। ओम बीज इदं रजतासनं सर्वदेवदेवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। माয়ের মূল মন্ত্র ओम वाग बीज माया बीज सर्वदेवदेवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। स्वागतम ओम यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवा स्वाभीष्टसिद्धये तस्यै ते परमेशानि स्वागतं स्वागतं च मे। ओम बीज सर्वदेवदेवी स्वरूपिणी श्री शारदा देवी स्वागतं सुस्वागतं ते। पाद्यम ओम पाद्यं गृह्ण महादेवी सर्वदुःखापहारिणी त्रायस्व वरदे देवी नमस्ते शंकरप्रिये नमस्ते सर्वमंगले। ओम बीज इतत् पाद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। अर्घ्य ओम दुर्वाक्षत समायुक्तं गंधपुष्पं तथा परं शोभनं शंखपात्रस्थं गृहानर्घं सुरेश्वरी। ईश्वर्य ओम बीज सर्वदेवदेवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै स्वाहा।
आचमनीयम्। ओम इमा आपो मया भक्त्या तव पानीर्तले अर्पिता आचामय महादेवी प्रीत्या शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम बीज इदमाचमनार्थोदकं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै स्वधा मधुपर्क। ओम मधुपर्कं महादेवी ब्रह्माद्यै परिकल्पितं मया निवेदितं भक्त्या प्रियाण परमेश्वरी। ओम बीज एषा मधुपर्कः सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै स्वधा। पुनराचमनीयम्। ओम जलं सुशवनं देवी स्वच्छमत्यन्त शीतलं मया निवेदितं भक्त्या पुनराचमनं कुरु। ओम बीज इदं पुनराचमनार्थोदकं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै स्वधा। गन्धतैलम्। ओम स्नेहां गृहाण स्नेहेन लोकानां हितकारिणी सर्वलोकेषु शुद्धात्मं ददामि स्नेहमुत्तमम्। ओम बीजिदं गन्धतैलं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै निवेदयामि स्नानीयम्। ओम जलं च शीतलं स्वच्छं नित्यं शुद्धं मनोहरं स्नानार्थं ते मया भक्त्या कल्पितं प्रतिगृह्यताम्। ओम बीज इदं स्नानार्थोदकं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। श्री शारदा देव्यै निवेदयामि। এরপর অগ্নি নীরে পুরোহিতম ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাতে। वस्त्र। ओम तंतु संतान सन्नद्धं रंजितं रागवस्त्रुणा महादेवी भज प्रीतिं वासास्ते परिधीयताम्। ओम बीज इदं सोपवितवस्त्रं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै निवेदयामि। आवरण। ओम दिव्यरत्न समायुक्तं वह्निभानु समप्रभा गात्राणि शोभयिष्यन्ति अलंकारा सुरेश्वरी। इदं रजताभरणं वा काञ्चनाभरणं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। सिन्दूरम्। ओम शिरोभूषण सिन्दूरं भर्तुरायु विवर्धनं सर्वरत्नादिकं दिव्यं सिन्दूरं प्रतिगृह्यतम्। ओम इदं सिन्दूरं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। नेत्राञ्जनम्। ओम अञ्जनं परमं दिव्यं नेत्रैर्भूषणं माधुर्यान् वरदे देवी प्रसीद वरवर्णिनी। ओम विजितं नेत्राञ्जनं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। अलक्तम्। ओम पादयो शोभनं दिव्यम् अलक्तं सुमनोहरं मया निवेदितं भक्त्या स्थानं देहि पदाम्बुजे। ओम बीजिदम् अलक्तं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। गन्ध। ओम परमानंद सौलभ्य परिपूर्ण दिगंतरं गृहाण परमं गंधं कृपया परमेश्वरी। प्रिंटिंग मिस्टेक आहे तुझ्या। बीज एषा गंध सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। पुष्पं। पुष्पं मनोहरं दिव्यं सुगंधी देवनिर्मितं हृद्यमाद्भूतमाग्रेयं देवी दत्तं प्रगृह्यताम्। ओम बीज इमानि सचन्दन कुसुमानि सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै वौषट्। बिल्वदलम्। ओम अमृतोद्भवमालूर शंकरस्य सदा प्रिय बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरं। बीजिमानि सचन्दन बिल्वदलानि सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै वौषट्। पुष्पमाल्यं। सूत्रेण गृहीतं माल्यं नानापुष्पसमन्वितं गन्धचन्दनसंयुक्तं गृहाण परमेश्वरी। ओम बीजिदं पुष्पमाल्यं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। बिल्वपत्रमाल्यं। अमृतोद्भवमालूर शंकरस्य सदा प्रिय बिल्वपत्रं पत्रमाल्यं प्रयच्छामि श्रीफलीयं सुरेश्वरी। ओम बीजिदं पत्रमाल्यं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। धूपः। ओम वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यो सुमनः आग्र्य सर्वदेवानां धूपयं प्रतिगृह्यतम्। ओम बीजेश धूप सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। ओम शारदायै विद्महि महादेव्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। এটা একটা পাওয়া যায়, আর একটা গায়ত্রী মায়ের বলা ইউজ হয়। ओम शारदायै विद्महि जगन्मात्रे धीमहि तन्नो माते प्रचोदयात्। दीपं। सुप्रकाश महादीप सर्वतस्तिमिराप सवायभ्यंतर ज्योति दीपयं प्रतिगृह्यताम्। ओम बीजेश दीप सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। ओम शारदायै विद्महि जगन्मात्रे धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। नैवेद्यम्। ओम फलमूलानि यथाविधार्चनान्ते। ओम फलमूलानि सर्वाणि ग्राम्यरण्यानि यानि च नानाविधसुगन्धीनि गृह्ण देवी ममार्चितम्। ओम नैवेद्यं विविधं दिव्यं सुमिष्टं फलमूलकं शर्करादि समायुक्तं चर्व्यं चोष्यं प्रगृह्यताम्। ओम बीजिदं सोपकर्ण नैवेद्यं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। निवेदयामि। एतज्जलम् अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय व्यानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा समानाय स्वाहा। यथा वेद जपेत तथा एतज्जलम् अमृताभिधानमसि स्वाहा। पानार्थोदकम्। ओम पानार्थं च सुखार्थं जलं च शीतलं स्वच्छं नित्यं शुद्धं मनोहरं पानार्थं ते प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वरी। इदं पानार्थोदकं सर्वदेवी। ओम बीजदं पानार्थोदकं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः। पुनराचमनीयम्।
मुच्चिष्टमप्यासुजीवा यस्य स्मरणमात्रतः शुद्धिमाप्नोति तस्येति पुनराचमनीयकम् ॐ बीजदं पुनराचमनार्थोदकं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै नमः ताम्बूल ॐ फलपत्रं समायुक्तं कर्पूरेण सुवासितं मया निवेदितं भक्त्या ताम्बूलं प्रतिगृह्यतं इदं ताम्बूल ॐ बीजदं ताम्बूलं सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै निवेदयामि पुष्पाञ्जलि ॐ बीजे शशचन्दनपत्र पुष्पाञ्जलिः सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै वौषट् এরপর ওম বীজ সর্বদেব দেবী স্বরূপিণী শারদা দেব্যై নমঃ এই মন্ত্রটা যথাশক্তি জপ করতে হবে। তারপর গুজরাতি পূজা গোত্রিত্বম ক্রিয়ানস্পৎকৃতম জপম সিদ্ধির্ভবতু মে দেবী তৎপ্রসাদান মহেশ্বরী প্রণামো যথাগ্নির্দাহিকা শক্তি রামকৃষ্ণে স্থিতা হিয়া সর্ববিদ্যা স্বরূপং তং শারদং প্রণমাম্যহম। কি সুন্দর বলছে, যথাগ্নির দাহিকা শক্তি রামকৃষ্ণে স্থিতা হিয়া, অর্থাৎ অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকা শক্তিকে যেরকম পৃথক করা যায় না, সেরকম ঠাকুর আর মাকেও আলাদা করা যায় না। মা হচ্ছে ঠাকুরের শক্তি, অগ্নি অগ্নির দাহিকা শক্তি, ঠাকুর মা, এইভাবে কম্পেয়ার করা। সর্ববিদ্যা স্বরূপান্তং, সর্ববিদ্যা স্বরূপ মা, শারদাং প্রণমাম্যহম, শারদা দেবী তোমায় প্রণাম। ওম জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগৎগুরুং পাদপদ্মে ত্বয়া ধৃত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। ষড়ঙ্গ ओम बीजिते गंधपुष्पे श्री सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देवतायाः षडंग देवताभ्यो नमः। ओम बीजिते गंधपुष्पे सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देवतायाः आवरण देवताभ्यो नमः। स्वामीजी पूजा वांग अनुष्ठाभ्यां नमः। बीं तर्जनीभ्यां स्वाहा। बूम मध्यपाभ्यां वषट् बैंगनामिकाभ्यां बूम कनिष्ठाभ्यां वृषभकर्ताल पृष्ठाभ्यां हस्तपट बांग्लदा नमः। बीं सरस स्वाहा। बूम शिखाय वष बैंकाभ्यां बूम नेत्रत्रय वृषभकर्ताल पृष्ठाभ्यां हस्तपट। ओम बीच श्रीमद् विवेकानंदाय नमः। ओम ओम बीज श्रीमद् विवेकानंदाय नमः। ओम ओम बीज श्रीमद् विवेकानंदाय नमः। ओम ओम विश्वाचार्यं जगद्वन्द्यं विवेकानंद रूपिणं वीरेश्वरत समुत्पन्नं सप्तर्षिमण्डलागतं ज्ञानभक्ति प्रदातारं पद्माक्ष गौर विग्रहं ध्यायेत् देवं ज्योतिपुञ्ज लोक कल्याणकारणं। স্বামীজির ধ্যানের অর্থটা আমি স্বামীজির পূজার ভিডিওতে বলবো, যদিও খুব সিম্পল বোঝা যাচ্ছে পরে, তাও আমি একবার বলে দেবো স্বামীজির পূজার ভিডিও। ओम बीजेशगंध सर्वदेव श्रीमद् विवेकानंदाय नमः। ओम बीजिदं शचन्दन पुष्पं श्रीमद् विवेकानंदाय नमः इत्यादि क्रमेण प्रणाम। परतत्विशतालीन रामकृष्ण समाज्ञा यो धर्म स्थापनरत वीरेशं नमाम्यहं। नमः श्री अधिराजाय विवेकानंद सूरय स्वच्चित सुखस्वरूपाय स्वामिनीतापहारिणे। পার্শ্বদের পুজো, আমাকে বলা হয়েছে পার্শ্বদের পূজনীয় ভিডিও বানাতে, ধ্যান প্রণাম নিয়ে বানাবো আস্তে আস্তে। এই একটা প্লেলিস্টের মধ্যে ঠাকুরমা স্বামীজি এবং পার্শ্বদের পুজোর একসাথে আলোচনা করবো, মানে এই ক্রমেই আলোচনা করবো। এরপর স্বামীজির পুজো বলবো, তারপর পার্শ্বদের পুজোটা বলে নিয়ে ঠাকুরের যে ওই বইগুলো আছে ওইগুলো থেকে পরে লাস্টে আলোচনা করে নেব। এই ওমিতে গন্ধপুষ্পে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দনাথায় নমঃ। এই ওমিতে গন্ধপুষ্পে শ্রীমৎ প্রেমানন্দনাথায় নমঃ। ओमिते गंधपुष्पे श्रीमद् निरंजनानंदनाथाय नमः। ओमिते गंधपुष्पे श्रीमद् योगानंदनाथाय नमः। ओमिते गंधपुष्पे श्रीमद् शिवानंदनाथाय नमः। ओमिते गंधपुष्पे श्रीमद् शारदानंदनाथाय नमः। ओमिते गंधपुष्पे श्रीमद् रामकृष्णानंदनाथाय नमः। ओमिते गंधपुष्पे श्रीमद् तुर्यानंदनाथाय नमः। ओमिते गंधपुष्पे श्रीमद् अखंडानंदनाथाय नमः। ओमिते गंधपुष्पे श्रीमद् त्रिगुणातीतानंदनाथाय नमः। ओमिते गंधपुष्पे श्रीमद् अद्भुतानंदनाथाय नमः। ओमिते गंधपुष्पे श्रीमद् अभेदानंदनाथाय नमः। ओमिते गंधपुष्पे श्रीमद् सुबोधानंदनाथाय नमः। ओमिते गंधपुष्पे श्रीमद् अद्वैतानंदनाथाय नमः। ओमिते गंधपुष्पे श्रीमद् विज्ञानानंदनाथाय नमः। এবার মায়ের পুজোর সময়তেই জগদ্ধাত্রীর পুজোর কথা বলা হচ্ছে, যেহেতু মাকে জগদ্ধাত্রী রূপে আমরা দেখি। ছোট করে ধ্যান করে বীজ সিংহস্কন্দ সমারূঢ়ম নানালঙ্কার ভূষিতম চতুর্ভুজম মহাদেবীম নাগযজ্ঞোপবীত ইত্যাদি ক্রমে ধ্যান করে পঞ্চোপচারী বীজেশগন্ধ শ্রীমদ্ জগদ্ধাত্রী দুর্গায় নমঃ এইভাবে পুজো করতে হবে। করে জয়তে জগদানন্দ জগদেকা প্রপূজিতে জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমস্তুতে। সিংহবাহিনী পূজা। ओम सिंहस्तासि श्रीकरमरगद प्रख्या चतुर्भिभुजै शंखं चक्रं धनुषरांस्त दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता। मुक्तांगदहार कंकणरणत्काञ्ची करन्नूपुरा दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु नो रत्नो लसत्कुण्डला। बीजेशगन्ध सिंहवाहिनी दुर्गायै नमः। बीज माया बीज प्रणतानं प्रसीदत्वं देवी विश्वार्थिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां विद्ये लोकानं वरदा भव। मार्कंडेय पूजा, जन्मतिथि मार्कंडेय पूजा থাকবে। ओम विभुजं जटिलं सौम्यं सुवृद्ध चिरजीवनं दण्डाक्षसूत्रहस्तां च मार्कंडेयं विचिन्तयेत् एष गन्धं मार्कंडेयाय नमः।
प्रणमायो प्रद महाभाग सोमवंश समुद्भव महातपो मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय नमोस्तुते। षष्ठी पूजा एक ही जगह जन्मतिथि पूजा ओम द्विभुजं हेमगौरांगं रत्नालंकारभूषितं वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिवारणं पट्टवस्त्रपरिधानं पीनोन्नतपयोधरम् अङ्कार्पितश्रुतं षष्ठीम् अम्बुजास्तं विचिन्तयेत्। ओम वीर्यशगन्ध षष्ठीदेव्यै नमः। प्रणमो जय देवी जगन्मातर जगदानंदकारिणी प्रसीद मम कल्याणी नमस्ते षष्ठी देवी के। এবার মায়ের সাংগায়ী সাবরণায়ী পূজা একত্রে। আর চাইলে আমরা ওই দুধ তিল গুড় যেটা নিবেদন করার কথা বলেছিলাম ওগুলো করতে পারি। মায়ের পুনরপি করঙ্গ ন্যাস করে ব্যাপক ন্যাস করে ধ্যান করে बीजेशगंध सांगायै सावरणायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वदेवदेवी स्वरूपिणी श्री शारदा देवी नमः এই ক্রমে পুজো করতে হবে। पुष्पांजलि ओम पत्र पुष्प समायुक्तं स्वेदपीत कृष्णारुण अंजलौ पूरितो मात पुष्पांजलि प्रतिगृह्यताम्। ओम बीज ईशा शरंदन पत्र पुष्पांजलि सर्वदेवदेवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै वौषट्। এবার অন্নভোগ থাকলে এই স্থানে অন্নভোগ নিবেদন করে যথাবিহিত ক্রমে অন্নভোগ নিবেদন করে আরাত্রিক করতে, পূর্ণাঙ্গ আরাত্রিক বা সংক্ষেপে কর্পূর আরাত্রিক করলেও হবে। তারপর কেউ চাইলে সংক্ষিপ্ত তন্ত্রোক্ত হোম করতে পারে। সংক্ষিপ্ত তন্ত্রোক্ত হোম অলরেডি আমার আলোচনা করা আছে, এমনি ইচ্ছা সবাই পারে অলরেডি সংক্ষিপ্ত তন্ত্রোক্ত হোম করতে। সেখানে চাইলে ঠাকুর স্বামীজির ৮ করে আহুতি দিয়ে মায়ের ২৮টা আহুতি দেওয়া যেতে পারে। যদি কেউ অতি সংক্ষিপ্ত করতে চায় বা ৩ জনের ৮ করে আহুতি দেওয়া যেতে পারে, মায়ের ২৮টাও দেওয়া যেতে পারে। আবার কেউ চাইলে মায়ের ১০৮টা দিয়ে ঠাকুর স্বামীজির ২৮টা করে দিতে পারে। যেরকম যার যেরকম জোগাড় থাকবে সে সেরকমভাবে করবে। একইভাবে সংকল্প বাক্য হবে পৌষ মাসি ধনুরাশিস্তে ভাস্করী কৃষ্ণের পক্ষী সপ্তমী অন্তিত। এইভাবে श्री श्री शारदा देवी प्रीतिकामा गुरुवादि सहित श्री रामकृष्ण देवस्य पूजा पूर्वकं श्री श्री शारदा देवी शुभ जन्मति शुभ आविर्भव तिथि निमित्तक पूजांकी भूतं पुरवस्थित श्री शारदा देवी नामाग्नौ अष्टोत्तर शत संख्यक बा यथा संख्यक साज्य बिल्वपत्र ही एकैकश ओम बीज सर्वदेव देवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्यै स्वाहा इति मंत्रेण होममहं करिष्यामि। ओम इंद्राद्यान विवेशी पुष्टं मा कृणोति। এইভাবে সংকল্প করে ভবনীয় বিল্বপত্র অর্চনা করে আহুতি দেব। আমরা এক এক করে করব। এরপর আর অগ্নি বিসর্জন, দক্ষিণান্ত, ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্য সমাধান, বিষ্ণু দশদা জপে তদ বিষ্ণু পরম পদম সদা পশ্যন্তি শূরয় দিবিব চক্ষুরার্থম। তারপরে এতৎ কর্মফলম শ্রী রামকৃষ্ণার্পণমস্তু, এতৎ কর্মফলম শ্রী শারদার্পণমস্তু। क्षमा प्रार्थना विधिहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं यदर्चितं मया निवेदितं वाक्य परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम कर्मणा मनसा वाचा त्वत्योनान्य गतिर्ममन्तश्चारेण भूतानं द्वरदृष्टित्वं परमेश्वरी। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय, जय गंगा माई की जय। नमस्कार। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার।